أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي ألك بطولا بي، يا ربي بطون ننك كنما ألك نغايا أني، يا ربي أند بنا دونكما كامننا وفولي كنما ألك نغايا أني، أفاميلي كنما ألك نغايا أني أو بلا جيليني. An kun kawalanda an kuma na seliji kan o kuma fusamantiya munu be sɔrɔ seliji la an da sera uma walanda tɛmɛnen na n'ala sɔnna ma ni walanda nata ninnu kɔnɔ an bɛna kuma seliji faridaw a sunnaw a ɲɛfɛnw a n'a tiɲɛfɛnw. Ya Rabbi ala k'an bɛn sawaba ma kɔnɔ. فرائضه سلجي فردو يرو للوضوء فرائض وأركان تترتب منها حقيقته، وإذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا، وإليك بيانها. سلجي فردو يري فردو نجو سون دبي سلجي لا منو بأتو نابيني nin fardani jɔsen nunu ni kelen y'a jɛ o kuma seliji tɛ wele ko seliji. Misaliyala ni mɔgɔ min nana ye selidaga ta, i y'i ɲɛda ko, i y'i tɛgɛ fila ko, i y'i sen fila ko, i ye ji bɔ i kunkolo kan, i wulila ka na k'i bɛ seli, i ma seliji ta, i ma seliji ta, f'a taara cogoya mun na i k'a ta ten tɔ de. Fardul awwal, farda fɔlɔ fɔlɔ, an-niyatu, o de ye maa ka ŋaniya siri sani ka seliji ta. I ye selidaga ta, i nani sigi, seliji bɛ taa cogo min na i y'a kɛ ten tɔ k'a sɔrɔ i ma ŋaniya siri, i ma seliji ta. I kɔni y'i sen ko, i y'i tɛgɛ ko, i y'i kunkolo masaha, i y'i da muguri, i ye ji sama i nun na, nka i ma seliji ta f'i ka ŋaniya de siri. Naam. Ne bɛ fɛ ka min faamuya ŋaniya ko in na. Du moment que ni mɔgɔ kɔni i miirila k'a fɔ ko i bɛna na seli de, seli heure sera, i ye seliji ta ka ban, comment dirais-je, i ye selidaga k'a ban ka t'i sigi. Déjà o tɛ ŋaniya ye. Walima ŋaniya wɛrɛ b'a kɔfɛ min ye ŋaniya ta ko ye. Très bien. An da bɛna se a yɔrɔ ma. An da bɛna se a yɔrɔ ma, tiɲɛ de don. O de kama a bɛ fɔ ko ŋaniya k'a fɔ kun tɛ da la, a bɛ fɔ ko ŋaniya fɔ kun tɛ da la. Ni waati min na i ye selidaga ta dɔrɔn seli de b'i kɔnɔ, seli de b'i kɔnɔ kama i y'o kɛ, o de ye ŋaniya siri ye. Misaliyala seli fana kuma surunyana, i ko a seli fana yɛrɛ surunyana i kɔnɔ, i ko a seli fana yɛrɛ surunyana, i ye selidaga ta, i taara i ye seliji ta, o de ye ŋaniya ye. Mais kuma na a bɛ fɔ ko ŋaniya mun de la diinɛ na, ka d'a kan seliji nin ye bato de ye. I bɛna seliji ta mun de kama? N'o tɛ i bɛ se ka wuli dɔrɔn ka na ka seli, i bɛ seliji ta mun kama? Parce que ala ye yamariya ko n k'a kɛ, o kuma ala ye yamariya mun kɛ, ala ka yamariya ka labatoli min na o de bɔ a sira ma. Ŋaniya kɔrɔ de y'o ye, ŋaniya kɔrɔ de ye o ye. An bɛna se a ma n'ala sɔnna. A ko an-niyatu wa haqiqatuha al-iradatu mutawajihatu nahwu al-fi'li. O de ye ma i ka dusukuna siri dɔ kɛ, i n'a fɔ misaliyala i bɛna baara dɔ kɛ, n bɛna baara mun kɛ, i bɛ labɛn mun kɛ ka don o baara in na, o de ye ŋaniya ye. N bɛna nin baara in kɛ, nka nin baara in tɛ se ka don a la directement fo n ka tɛmɛ baara wɛrɛ de fɛ. O kuma o baara in mina o de kɛ fɔlɔ walasa n ka se ka nin baara in kɛ ala kama.
ala nyini ala kamo de ye ni yuke wode ngania sirliye ibtigha ridallahi ta'ala imaye akuko wala sa ka alaw talaka jensoro wala sa kama sa alaka jensoro anguko ate ben chuga sila makasili ka tu masili jita o kuma edum be fe kasili wala se kasili de kamine o kama mina sili jita o kama inde wode ngania ye na ya sora famiara afamiara ala kamben soabama wa imtithalu hukmihi ani alaka kiri fana labatuli ala yakiri mun kasilijila ko kallabatu wa hiya amalun qalbi mahd ako wabara mun fleniye dusukun kabara de dun dusukun doron wala dakhala lil lisan fihi nen dunyoroti ala nen dunyoroti ala inafo mogobe ngania fo chugoya munna mogodo nanani aye uku ngania ni bina bara munke fika foko mina siliji nye siliji ngania siri niyatul wudu bismillah niyatul wudu ayi nen dunyoroti ala wala mubafoko ko ni bina sili almami ko fe fi kan ngane de ta kombe sili almami ko fe ni yara bina sili farda sili fi ka foko mina ni farda inde sili fi ka kuma kan fo wa kuma forote donorote nen ala wal talaffuz biha ghayr mashru' ma kan ngane fo idala ala kiramu ke sharia ye sallallahu alaihi wasallam wa ala yaramu sharia la jigi mago kan baw ngania kero e du sukunde ye na fora ngania doron femum be ikono la nyini mum be ikono wode ngania ye ikala nyini yeseligi ta la nyini mun kama ibna baraka la nyini mun kama ibi ala batu la nyini mun kama selifana iba ke la nyini mun kama la sarabi ke la nyini mun kama wo kuma ninde ngania ye nga kana ijo fo watimu na ibini damne niyatu salatul asri arba rakaat dobe ni bela jilen faraka 4 rakaat arakan nani didu wa khalf al imam ni bisilal mami ko fa fika wa faraka khalf al imam niti al mami ko fi kilendo munfaridan نية صلاة العصر 4 ركعات منفردا دو يرى وبدون فو بتتنيوا يوم الاثنين الساعة وبافو اري بن بلا جلين فو كفر نيون كان كولي دو يرى سلي بانين كوفي وكما أراكاندا من سليلا وبو أراكاين تامسين كنو بلويه au ba ye bolo bida duguma chuma chama mago bake ka kuma do fo ka soro kayoro josi o kuma wo photo de du mbora karakan saba de seli o kuma fitrila ala labi o mabola karala sallallahu alaihi wasallam ana nasira chama bino ya rabbi alaka famiri ko nyumandi amma wa dalilu faridatiha حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عمر كحديثا ني حديثا لا كدون نمباي كلام باوفي أكو على كراكو صلى الله عليه وسلم بارا بلا جلي بكني غنيا دي بارا جانغو ديننا bara bela jilen bi keni ngania diye nan nana lege bara yara ni ngania farakago bara ni ngania u farakago kabonyogona misale la donna na kwa ya di alama aya di alama egrina kawli doriye fendo bo ya dama wokuma on te se ka foi fo ka soro iye soni ngania de tani kuma ngania tay kuntake men ngania de se ka fara o yorola wala saw ka ngania famu
ŋaniya bɛ se ka kɛ sababu caman ye o yɔrɔ la. Bon n y'a di dɔrɔn parce que n dɔnbaga de don. Nin ye n dɔnbaga de ye, n ye fɛn d'a ma. Kelen walima bon ni ye nin di nin ma la ala mɔgɔw bɛna ye k'a fɔ ko n bɛ sɔnni kɛ. O fana bɛ yen nɔ. Mɔgɔw bɛna fɔ ko fɛn bɛ n kunna. O fana bɛ yen nɔ. Nin bɛɛ ye ŋaniya n'a sira dɔ ye. O tuma a bɛ fɔ ko ninnu ma ŋaniya ma kɛ ninnu na. Munna? Parce que a ma kɛ ala de kama. Ni ŋaniya fɛn fɔra fɛn na dɔrɔn ala kama de ko don. N bɛna nin kɛ nka n b'a kɛ walasa ala kan sara de. N b'a kɛ walasa ala kan sara de. A fɔra ko baraji min bɛ sɔrɔ a la walasa n k'o sɔrɔ a la. O de ye ŋaniya ye. Ala k'an mɛn sɔaba ma. Naam. Bon, à partir du moment où il y a oui, mais angoko di kun chamam se ka kay. Il faut reconnaître ça également. Awon di kun chamam se ka kay. Kuma boyora de là. Du moment où en ala chenya di ala de kama. Hein? Sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Alors abifo watla kiye ngania siri. Wodi ngania ye dine magobi ngania munna. Non non amasika fidala. Non non. Abidu sukundi la. Kafoko bon ala mina ni kamendi garibu ma e ala de kama. Non, tu n'as pas besoin de ça. Non. Oui. Oui, concernant ngania toujours. Il y a pas toi mais ni ya for de coup ni ya ngania ka do kiba ke ala kama. Ni ngania. Mais si ça ni e malo yi. Du jura du walma fantando. A ne yi du skubele. Fe bi bulu ya bo kadama. Fe baraji to lawa. Ine kama ko. C'est-à-dire koyin ka gelen fuka danteme. Regardez. Oui. Oui. Woni ala kama ka janyogona. Misali la. Et les aides humanitaires. Aide humanitaire munubike. Uluti ala kama edouye. Mais hinew don kafiri ka mɔgɔ ye ka hinɛ ala ka sɔn a tɛ baraji sɔrɔ a la o parce que ala kama tɛ aw ma faamu ala kama tɛ nka e ye silamɛ de ye o tuma silamɛya y'a ɲini anw fɛ ko ni an ye lujuratɔw ye an ka hinɛ u la an ka ɲumanya kɛ u ye o tuma o kama ne b'a kɛ. O kama ne b'a kɛ o de ye ŋaniya ye n b'a kɛ walasa ala kan sara de o de ye bato ni baaraw fara ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ baara dɔ kɛ dɔrɔn parce que n bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la mɔgɔ bɛ baara dɔ kɛ dɔrɔn parce que n bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la o tɛ ala kama ye baraji tɛ o la mais nin baara in hali n'a ye sɔrɔ nafa bi a la n bɛ ka kɛ ala de kama n ye nafa sɔrɔ a la n ma nafa sɔrɔ a la o bɛɛ dama ka kan ma. Mɔgɔ bɛ baara min kɛ tout ça c'est parce que il b'a fait ka sara tout à l'heure quand généralement on fait des quêtes par rapport à la mosquée. A vu pour sensibiliser les gens n'i y'a dit il va sɔrɔ sini ou bien si tu trouves quelqu'un que tu sensibilises pour qu'il puisse donner et au baladi. Mais ça c'est déjà voilà, c'est à partir du moment où la Togo c'est qu'à la Camargue. Oui, mais c'est pas forcément, tout le monde ne pense pas à donner. Non, en donnant, on ne pense pas toujours à soi.
Bon, je ne sais pas comment dire quoi. Souvent, l'intérêt que ça a à la personne, tu vois ça plus que ce que ça apporte à la Préparer demain. Kana fo bebadon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, kana fo bebadon. Ça c'est, vous voyez, ça c'est déjà une polémique. C'est-à-dire, Aoumaye, Mogodo, Abena Mesir la Slamedo, Alhamdulillah, Besila Besson. Abifendo dit, Ko aya blake sula. Mais, Ablala Kesura, Amafoko Karsaye Fendi, Wale Mamafoko Fendira, Adobe Dimi. Walima, Mogodo Slamedo, Abalma, Abenyuma yake aye, Bihinana Abenyuma yake aye, mais Balmai, Ota Wale Nyumandon. Abedimi. Non, c'est-à-dire Woyorate. Ina fo sisa ibalma de dun iye nyuma yake bitoka nyuma yake aye. Mais aleti wale Nyumando mun kadi yatake. Iko bon. Nebi kanim bela jelen di ima. Halitin wale Nyumando. Oui. Comment yora de yoye ngania, c'est-à-dire mais akonia di yo. Mais mumba konoy obani ala de che. Si san wala sa akabaraji soron wo problemi de amankan kare yewodila. Ube kanin gelaki. Ube kayala na togoye. Car sabina fe dungo dun mba sombi here bela jilenke aye me atim bunya. Okura ima di alakama. Vous voyez? Mais ima kaya. Mais du moment où il a dit, qu'est-ce que nous pouvons penser? Voilà, c'est ça le contexte social. Oui. Souvent, il y a certains qui sont riches, donc ils ont des frères à côté qui sont misérables, mais ils donnent, mais tu vas trouver que certainement ils vont utiliser à d'autres fins. Lui n'est pas content de ne pas voir que ceci aussi allait du midi, qui paraissent quand même dans leur mode de vie, ou critiquer quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça c'est un sujet très complexe. Voilà, il y a beaucoup de gens comme si soit habitant de boulot là, ou bien peut-être c'est un coureur habitant qui est au là, mais on ne ressent pas ça dans sa famille. Mais pourtant, son frère là qui a les moyens, il fait de son mieux. Mais moi, je ne vais pas critiquer parce qu'il vaut. Non, il m'a comme famille, il m'a fait la aya kuma fla do nyogona ango non ango edeko ni yaye ma ko ne nyuma ya do ke aya kala kama de parce que voilà abi fait ka soro sinide wode kama anana ni exemple en ka yirle ka fo ko ce n'est pas forcément oui do be fendi mogoma slamé de do be fendi mais il entend un contrepartie. Wodi tala kamaye Allah ta'ala mogomunu kofon alladhina yunfiquna amwalahum fi as-sarra'i wad-dharra wala yutbi'una ma yunfiquna adan mannan wala adan. Allah ta'ala uludi fo wodi nganiyaye maminu ubenyuma yake dogola ubake bangela ubake bangela mais uyemun ke kene kain utimo go tora faraka utimo go kunadala aya kumai ukakuma ube munfo ayufo aya werela innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura ameni munke ambake aladi kama anti fa kambari kada anti fa kansara wodi ala kamaye oui d'accord. Le fait que Ebeka faut tant que Nima a que il ce qu'on a faut que Ebeka que ala kama a que ala kama mais exemple de 6 ans mo ala yi no ya do ki i bange ba obi i be film bo ka do mais il fait Ebeka que il ka devoir do i ka que parce que
a bɛ e bolo i k'a d'o ma walima i balimamuso i balimakɛ o i b'a bɔ k'a d'o ma i fɛ ko i ka devoir don i bɛ k'a d'o ma mais i tɛ toujours l'objectif ce n'est pas k'a fɔ ko e bɛ k'a di k'a minɛ de quoi i yɛrɛ kama mais i bɛ intérêt min ye o yɔrɔ in na a bɛ min ɲɛ olu ye c'est comme a dira e ma e k'a don olu ma de ne kan b'o yɔrɔ in de ma tant que n'i ma ŋaniya ta k'a fɔ ko oui a dit toi walasa ka segin i ma non souvent on donne sans contre-penser quoi oui a bɛ ne bolo a kan ka di oui très bien ne ka kuma ye min ye sisan ni i y'o kɛ k'a sɔrɔ i ma miiri k'a fɔ ko e y'a di walasa ka segin i ma donc o tɛ Ala kama ye wa o ye Ala kama ye o ye Ala kama ye mais misaliya la balimaw b'i bolo i bɛ ɲumanya kɛ u ye mun na parce que n balimaw de don n ka ɲumanya kɛ u ye o de ye Ala kama ye o mais n balimaw de don n bɛ ka ɲumanya kɛ u ye mais hali ni n ye n ka mobili jɔ u tɛ se k'a jɔsi ou bien ni n donna so kɔnɔ fo ne de k'u fo. C'est-à-dire même en droit, c'est ce qu'on appelle les obligations naturelles. Même en droit, les praticiens tellement nominales, on dit que c'est une notion obscure et controversée, les obligations naturelles. Oui. Puisque ton père et ta mère, tu es obligé de les donner. Oui. De leur faire du bien. Oui. Voilà. Donc cette notion-là, tellement c'est complexe, je crois que ça embrasse un peu ce qu'on a dit. Oui, c'est vraiment complexe. Comment vraiment ado akunkuna nyanya kacha foka danteme. Akunkuna nyanya kacha foka danteme. Mais il faut reconnaître que mogodo biono slameodo mais obe fendo ke ala kamate. Ukoni bake mais ala kamate. Hein? Mogodo be seli ala kamate. Oui, o fana bieno, c'est vrai. O ka bieno. Sini kiyoma jodo. Hein? Non anga na fo mogo chamba kenye kama mais ankoko mogodo be se ka soro mumba ke. Par exemple, c'est-à-dire akadogon slame nyuma na quoi. Mogo bina misir la seli farda duru bela jelina wotigilama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam nawe ma o ma ya katani kasigin kacha akasona ka misiri che no ya aw nyiniga ya fo ko muminidu sura anda sera kumama woni yira tenyon kasirala mais mogo do biyo no misali ala annana je nyogo ya dola atogo ye Ibrahim annana de nguni kayorala be seligita ka seligita d'habitude ale ka kechugote bon. Il a eu un jeune, avec ka seligita ka tugu mogo na fekana utala kamaye. Vous voyez? Ça veut dire quand tu regardes les gens pour faire. Oui. J'ai entendu dans des prêches ils disent qu'il y a un ala kara ko sallallahu. Il faut pour que les gens disent que oui. Quand on prie là, c'est pour le paradis. Ça c'est clair. Normalement. Normalement c'est pour le paradis. Okuma kuma imbe woyora de la. Hein? Kuma be woyora de la. Adamadin ni ye fɛn fɛn kɛ a kɛ I ka sini de ɲini ni a ye a kɛ I ka sini de ɲini ni a ye o ko ninnu k'o de don mun bɛ mɔgɔw sɔrɔ ka caya o hakili tɛ a la a mɔgɔ dɔw sɔrɔ o hakili t'a la mais mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɛcogo ils sont orgueilleux hein u bɛ ten to don jamanen don wasobantiya ka di u ye mais silamɛ tɔgɔ bɛ u la u ye fɛn o fɛn kɛ u bɛ fɛ de o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na olu ka nafa ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam sini kiyoma jodun o bɛ na ni mɔgɔ saba jamakulu saba ye kelen dɔnnibaaba de don ala y'a sɔn dɔnni na a bɛ se kuranɛ kalan na a bɛ hadisa dɔn a bɛ se kuma na a bɛ se wajuli la n'a kumana dɔrɔn bɛɛ bɛ wasa kelen ale ye cɛfarin de ye n'i ko kɛlɛ dɔrɔn a bɛ yen a tɛ sira a tɛ jɔrɔ a b'a yɛrɛ tanga a bɛ mɔgɔw la tanga a nɔfɛ cɛfarinba don kelen o ye nafolotigiba de ye e y'a bɛ sɔnni fana kɛ fonisiri fana don
n'aw ko ko aya di dɔrɔn ale fɔlɔ de mɔgɔ ye mun b'a di o jamakulu saba mɔgɔ sugu dɔw bɛ u la u bɛna sini kiyoma jɔ dɔ lahara mumini fɔlɔ in n'o ye dɔnniba ye ala b'a fɔ ɔhɔn ne y'i sɔn dɔnni na n y'i sɔn kuma dɔn na i ye dɔnni kɛ cogo di a b'a fɔ ala n ye dɔnni kalan fo k'a ɲɛ n ye mɔgɔw la kalan n ye mɔgɔw wele ka taa ala ka sira ma ala b'a fɔ ko tiɲɛ don k'i y'o kɛ mais i kun m'a kɛ ne kama i y'a kɛ n'i bɛ kalan kɛ i hakili ma sigilen bɛ n'i bɔra fo k'a fɔ karisa wallahi kan ka di karisa i bɛ se kalan na mɔgɔw y'a fɔ o de y'i ka sara ye ala b'a fɔ ko a y'a minɛ a y'a yuguyugu aw ka dɔnni in bɛɛ bɔn aw k'a fili jahanɛmɛ kɔnɔ o b'a yuguyugu k'a fili jahanɛmɛ kɔnɔ o de kama dɔnnibaw bɛ faratiba de la ala k'an kisi o farati ma ala k'an kisi o farati ma minnu bɛ yen nɔ u ka wajulu fanba kuma mun bɛ mɔgɔw satisfait u ka kuma de walasa u k'a fɔ ko karisa kɔni a bɛ kuma a tɛ don maa gasi la nin de ye ala kama ko ye pour certains o de don ka kuma kana don maa gasi la mɔgɔ tɛ se ka kuma n'i ma don mɔgɔ dɔ gasi la fura t'a la hali n'i ko dɔ ka ɲi a man di maa mun ye i donna o tigilama gasi la o kuma maa tɛ se ka kuma n'i ma don maa gasi la ala k'an kisi o kuma u b'a fili jahanɛmɛ kɔnɔ filanan cɛfarinba don a b'a fɔ karisa ni ala y'i kɛ ni cɛfarin ye n ye kɛlɛ dɔ ɲɛ d'i ma i ye mun kɛ a b'a fɔ ala n ye jihadi k'i ka sira la n ye kafiriw fa nin bɛ kɛnɛ kɔnɔ fu bɛ boli n'u ye n tɔgɔ mɛn hali u tɛna ala b'a fɔ ko tiɲɛ don i y'a kɛ mais i m'a kɛ ne kama i y'a kɛ walasa k'a fɔ ko karisa ye cɛfarin ye n'i ye kɛlɛ kɛ don min na ka na n'u m'i lapasa n'u m'a fɔ e de ye mɔgɔw sauver bɛ i content f'u k'a fɔ ko ni karisa bi kɛlɛ la don min na o don de kɛlɛ ka di n'u m'a fɔ i ti content i m'a kɛ ne kama a b'a fɔ a y'a minɛ ka fili jahanɛmɛ kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ o ma nafolotigi fana bɛ na ala b'a fɔ a ma n y'i sɔn nafolo caman na o nafolo i y'a kɛ mun ye a b'a fɔ ala n ye sinji tugu n hinɛna fantanw na n ye alaw taala ka siraw dɛmɛ ala b'a fɔ ko tiɲɛ don n k'i m'a kɛ ni ala kama i y'a kɛ walasa u k'a fɔ k'i ye nafolotigi ye u k'a fɔ k'i bɛ kariya o y'o fɔ i ka sara banna ala k'an kisi ka bɔ o ma o kuma il faut que an ka da la k'a fɔ c'est vrai que e tɛ ne tɛ nin tɛ mais a mago bɛ jamaw cɛ la o b'u yɛrɛ dɔn ala b'u dɔn hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ u dɔn nka mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka wale bɛ se hakɛ ma fo mɔgɔw bɛ u dɔn u ta bɛ se hakɛ dɔ ma fo mɔgɔw bɛ n'a dɔn u la karisa n'a nana i ka denkundi na n'a ye mun d'i ma n'i ma taa ɲɔgɔnna sigi a ma a b'i kunna da dɛ i n'a fɔ sisan an balimamuso caman lajarabilen bɛ ni a ye o bɛ taa ni bolomafara ye a bɛ sara de o ye ala kama ye wa silamɛw a sansi kun ye jumɛn de ye an bɛ kuma minnu na yen muso ka tɔntin ko ni a ko la kɛrɛfɛ oui si on essaie de confort de ce que nous raisonnons ça vraiment en amène en tout d'accord autre chose oui c'est vrai écoutez c'est quelque chose qui est très très vaste. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut comme on flâne à la kamakote. Mais, à quoi benyami mogobolo? Il faut quand même à kafo. Allah dit mon fort de don, amusodo, ambalmaodo, ambaodo. Il faut que obemun na kafamu. Voilà ça ngase kubali. Allah kafamu yali konyumandi amma. Okuma nganyai ala kama kodi kudu
n'a fɔra ŋaniya fɛn o fɛn na diinɛ na dɔrɔn a kan bi ko de ma komi a kɛrɛnkɛrɛnyalen bɛ ni ala kama dɔrɔn de ye o de ye ŋaniya ye nka y'a kɛ ka diɲɛ nafa dɔ ɲini a tɛ f'a ma ko ŋaniya parce que ala fɛ sara tɛ o la ya rabbi faamuyali ko ɲuman ala taala k'a di an ma o tɛ bɛn ni ye seliji ta désordre la a tɛ bɛn seliji bɛ taa ordre de la an bɛna s'a ma ni ala sɔnna ma o kuma kuma ɲɛbila de dun dɔrɔn ani bon an fana k'a faamu k'a fɔ bon question ninnu walanda kun y'o yɛrɛ de ye walasa fɛn o fɛn n'a kamanagan bɛ mɔgɔw la mɔgɔw ka ɲininkali kɛ walawalali ka di u ma fo k'a ɲɛ an b'a fɔ ko question balilen bɛ question balilen tɛ mais ni question jiginna i kɔnɔ dɔrɔn i hakili to a la ni misiri welela dɔrɔn o kuma i bɛ se ka question in poser ya rabbi faamuyali ko ɲuman ala taala k'a di an ma a kana kɛ balimaw ma degun ye an k'a dɔn k'a fɔ o kuma laɲini ye fɛn mun ye nafa ka se ka sɔrɔ walanda ninnu na nka ŋaniya kuma tiɲɛ yɛrɛ la walanda don mun mɔgɔw ma faamu kosɛbɛ hala sisan mɔgɔw y'a faamu dɔw y'a faamu dɔw ma faamu kosɛbɛ nka a tɛ ban ko tɛ ban o la an ka dɔn k'a fɔ dɔrɔn fɛn o fɛn ni mɔgɔ y'a kɛ i ka laɲini ka kɛ masa ala kama de ye o kuma o de b'a to i bɛ nafa sɔrɔ a la mɔgɔw y'i barikada o mɔgɔw m'i barikada o maaw y'i tɔgɔ fɔ o maaw m'i tɔgɔ fɔ o a dɔn k'a fɔ i m'a di olu ma i y'a di ala de ma n'o kɛra i bɛ ɲumanya kɛ i tɛ degun i bɛ ɲumanya kɛ i hakili sigilen bɛ ya rabbi ala k'an ka baaraw kɛ ala kama ko ye tɔgɔ ɲini ni yɛrɛ ɲini ya rabbi ala taala k'a bɔ a la ko wɛrɛ bɛ yen nɔ mun bɛ mɔgɔ sɔrɔ ŋaniya kelen na a bɛ ŋaniya tiɲɛ n'o ye ka kaba i yɛrɛ la kaba yɛrɛ la ye jumɛn ye k'a miiri k'a fɔ ko ne yɛrɛ ye ala bato ka se yɔrɔ min ma sisan ne yɛrɛ kɛra ni wa ne ye ala ka juru foyi tɛ n kan na naam o fana ye farati ye mɔgɔ bɛ bɛn mun kɔnɔ tuma dɔ la ou bien k'a ye k'a fɔ n ye mun dɔn sisan n ye wajulu lamɛn ka se degré mun ma karamɔgɔ yɛrɛ ti ɲɛ mɔgɔw bɛ bin a kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ a ma fardu thani seliji a farda filanan ghaslul wajhi marratan wahida ka ɲɛda ko siɲɛ kelen ɲɛda koli siɲɛ kelen o de ye farda ye ayi isalatul ma'i alayhi maa ka ji bɔn i ɲɛda kan k'a ko li anna ma'na al-ghusli al-isala ka da kan n'i y'a mɛn koli dɔrɔn fo k'a sɔrɔ ji y'a yɔrɔ de sɔrɔ ka tila k'a tereke n'i ma yɔrɔ in tereke o kuma koli tɛ fɔ o ma i kɔni ye ji bɔn a kan nka i ma ko a bɛ fɔ k'i ye ji bɔn a kan dɔrɔn walima k'a sanogo wa haddul wajhi min a'la sati al-jabhati ila asfali al-lihayni tulan o kuma ɲɛda koli a bɛ daminɛ tenda la ka na se fo gɔnɛkɔrɔla ma nin de ye ɲɛda ye o kuma ko ɲɛda a bɛ daminɛ kabini tenda la tantɔ janya fɛ fo bɔnbɔn kɔrɔ o de bɛ jate ɲɛda ye o kuma wa min shahmatil uzni ila shahmatil uzni ardan ani ka bɔ kulo nin yɔrɔ in na fo ka na se nin kulo in ma o kuma dali fana fɛ a bɛ bɛn o de ma ka bɔ tenda la ka na se fi kulo nin yɔrɔ in na ka jigin ka na i bɔnbɔn na ka na i kulo fan kelen fɛ ka yɛlɛn i tin na ɲɛda koli bɛ kɛ ten tɔ de ɲɛda koli bi kɛ ten tɔ de nka n'i y'a kɛ tan dɔrɔn i n'a fɔ kulubalilakaw b'a kɛ cogo min na o kuma o tɛ ɲɛda koli ye k'i ten dɔrɔn ni ɲɛda dɔrɔn salo tantɔ o tɛ ɲɛda koli ye a ma dafa f'i ka ji ta ka nin bɛɛ lajɛlen de ko ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma alfardu thalis o kuma farda sabanan ghaslul yadayni ila almirfaqayni maa ka tɛgɛ fila ko fo ka se nɔngɔnkuru ma ka tɛgɛ fila ko fo ka se nɔngɔnkuru ma walmarafiq huwa almifsalu alladhi bayna al-adudi was-sa'id
n'a fɔra nɔngɔn kuru dɔrɔn ka bɔ bolo kan na yan nɔ kamankun na kolo mun bɛ kolo tuguda mun bɛ kamankun ani tɛgɛ kan ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ de ma ko nɔngɔn kuru i n'a fɔ aw bɛ a dɔn cogoya mun na wa yadkhulu al-mirfaqani fima yajibu ghusluhu wa hadha huwa al-mudtaridu min hadi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yarud anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu taraka ghusluhuma yawman ako kuma ni yɔrɔ in de koli ye wajibi ye seliji la ka bɔ yan ka n'a da nɔngɔn kuru la a ti yɛlɛn ka taa sanfɛ ka bɔ yen ka da nɔngɔn kuru la walima nɔngɔn kuru sanfɛ dɔɔni dɔrɔn nka a ti yɛlɛn ka na fo bolo kan na kamankun na alakira sallallahu alaihi wasallam mun yɛra a la a ka seliji taw la o de ye nin ye wa a ma yira dɔn si ko alakira ye nin kɛli dabila k'a to ɲɛnamaya kɔnɔ ni tuma o tuma n'a bɛ seliji ta o kuma a bi o yɔrɔ ko fo ka taa se nɔngɔn kuru ma arabi'u mashu rasi duruna o de ye kunkolo masahali ye naaninan plutôt o de ye kunkolo masali ye walmashu manahu al-isabatu bil balali n'a fɔra ka fɛn masaha o de kɔrɔ y'a ye i k'a ɲigin dɔɔni a ti ko mɛ a bɛ ɲigin dɔɔni nka ji tɛ tɛgɛ la k'a kɛ ka i kunkolo salo o ti masahali ye i bɛ ji dɔɔni ta i tɛgɛ la o kuma ka ji bɔ i tɛgɛ la k'a kɛ k'i kunkolo ɲigin k'a kɛ k'i kunkolo ɲigin dɔɔni kunkolo si de ko don wala yatahaqqaqu illa bi harakati al-udwi al-masihi mulsaqu bil mamsuhi فوضع اليد أو الإصابة على الرأس أو غيره لم يسمى مسحا ولا ساكا كي مسحالية أفرا فيكي تجاود كي جيكونا كجي سري كبالا دوني وكما كادا إكونغولو لا كاكيكا إكونغولو سالو كتا كوفي أني كا سالو كسيجين أبي مسحا كتا كوفي ككلا كا سالو كنا تندلا أبي فوتين تودي وكما نين كيچوغو سبade yara la ala kirala sallallahu alayhi wa sallam ay kungolo jela masaha ay kungolo masaha kato kungoro afochugo de jela mugu be akuna adela ka kungolo masaha kato fene disa doron be akuna ka disa sanfela masaha disa be akuna doron ka disa sanfela masaha walima jalamugu bɛ a kunna ka jalamugu sanfɛla salo ni tɛgɛ ji ye a y'o kɛ a y'a kunkolo fana masaha k'a to foyi tɛ a la disa tɛ a kunna jalamugu tɛ a kunna nin saba bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn nka fila tɔ bɛ bɛn waati jumɛn kelen bɛ bɛn waati jumɛn o kuma ninnu u bɛ na k'a fɔ k'a yɛrɛ alakira la sallallahu alaihi wa sallam du coup mɔgɔ dɔ b'a profiter k'a kɛ yɔrɔ bɛɛ waati bɛɛ kɛyɔrɔ de bi a la i bɛ voyage sira kan o kuma walasa i ka jalamugu foni ka tila k'a siri nin bɛɛ bɛ tan ta walima i bɛ jihadi sira kan u kun bɛ jihadi kɛ kɛlɛw kɛ dugu ni dugu sabara dɔ bɛ sɔrɔ u sen na sarasu ka rangers bɛ cogo min na sisan a kun bɛ ten tɔ de nka u b'a wele ko khufu u bɛ seliji ta k'a to u tɛ o bɔ o bɛ n'u ye seliji ta ka tila dɔrɔn n'u sera o ma o bɛ ji kɛ o tɛgɛ la ka khufu sanfɛla masaha sɔrɔsiw bɛ se ka kɛ bien sûr i bɛ yɔrɔ la degun nana i bɛ taama fana na o bɛ se ka seli kilan fila ye i n'a fɔ ka dɔ bɔ seliw la araka naaniw ani ka masaha fana kɛ tuma dɔ la o kuma kasikiba minnu bɛ o kunkolo la a boli n'a donni ye baara ye o bɛ se ka masaha k'a kan o kuma ani pirigo ani jalamugu fana bɛ cogoya kelen ye o kuma ninnu ye a kɛyɔrɔw ye taama ni degun ye mɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ min na mɔgɔ dɔw y'a ye k'a fɔ ko société ko sen tɛ masahali la société sen bi a la ani khufu bɛɛ lajɛlen ye ci tɛ kelen ye nka a bɛ kɛ degun de kɔnɔna na ani nɛnɛba non si c'est ça la tɛ kɛ nka ni degun don n'i bɛ degun kɔnɔ baasi tɛ a la i bɛ degun kɔnɔ i ye yɔrɔba taama o kuma sira fana koronnen don i ni mɔgɔw de bɛ taama sira la ɲɔgɔn fɛ i taamana bɔgɔba don na i sen na
sabara ni société ba ibi masa ka sanfɛ ibi kasili kɛ arakan fila arakan nananiw na taama siraw kan ibi sigi a faamuyara o kuma masaha mun filɛ nin ye a bɛ kɛ société la a bɛ kɛ hufu fana na degun kɔnɔnaw na ya rabbi faamuyali ko ɲuman Allahu taala ka di an ma ina hankura a gobarce a hankali ina hankure kitan ibiyar ikaji ina wurin kwazon ina goyi madan ga haura goyi dana don ga haura ba anana ba rumun kwatu kitan iraka ina rujin doka igoni ga balbal inda bar da wani ganwa bar daga baran jiga haram macin ga haram alhamdulillah rabbil alamin an balma ke ala ka barka do ala abe fe ka don ako ni yaye ko balontan haram yalindo ko kuma ko islamé do de dilla ka teme o islamé akumbe mago wele kata ala ma be jihadi ke o kuma don dola chrétien ya muso negen ka pozon da makadu o ya pozon da ma ya dumun ke amase kawli unana o ya kungulo tige o ya kungulo tige ka ke balon ye oni nyogonche ko de kama ko balontan haram yalindo ayi woni balontan haram tinyon kasirala ala ka family ko nyimandi amma ala ka barka dila ala kan ben wati were wati surnyana ya rabbi anye ben sema munu soro ya rabbi ala talaka ulabi anye filimunu ke ya rabbi ala ka ya fa amma